बादल कोଳରେ तू तो पाखे पाखे मु बादल कोଳରେ तू तो पाखे पाखे मु जन्ह देहे कंटा फोडी बा 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 आरे बरफ रे गडिबा हे आरे बरफ रे गडिबा खसी जाउथिबु तू तो पछे पछे मु खसी जाउथिबु तू तो पछे पछे मु कुहुडीरु धुआं काढिबा आलो आकाशरे उडिबा हे आलो बरफ रे गडिबा आखिरे काठिया ये कथा कोन आजी कोन एते खुशी जणा पडुचु आउ खुशी हेबिनी देखुचुती गोटे पर गोटे डे पर डे जाउची ये रोज डे हॉक डे टेडी डे किस डे वैलेंटाइन डे अरे गोटे पर गोटे आसुची वैलेंटाइन डे रे मांडू को लेकी जीवी ओयो ना ए काठिया की बाळा कोथाडा कहूछु कोनी मांडू को ओयो लेकी जीवु भल पाउछु बा हबु संसार करिवु ओयो गुडा कोन लेकी जीवु जे आउ कथा कहूछु ना ना एते कष्ट करी की मांडू पटेइबु ताको खुआइबु पियाइबु आउ त ताको ओयो लेकी जीवुनी बा हेई घर संसार करिवु से जेबे बा हेई घर संसार करिया कथा करबी हेले हबो नले नाही आगे नै की ओयो को लेकी टिके करदबा ना ए तू जा करूछु कर मोर से सब किछि करबा नै रे बाबा मु मो सुईटी की पूरा हार्टली पूरा हृदय भल पाउची ताको मु बा हेई घर संसार करबी बा हेई साला पर जा करबा कथा करबी हे जा म बा कथाडा कहला अच्छा नालू तू कहलु मु जो गोटा को कहूची ठीकी ना ये दीपू जोडा कहूची सेटा ठीकी की बे नालू अबे तो मोबाइल जी कोन सुखी रखिछु बे कोन आइची बालक तो अनाउ अब ये तोर तो गुते मांदू अथी लोती आ दीपुल गुते मांदू अथी तुईती मोर तो मूललु किति बोले नाही तमे माने वैलेंटाइन देले तब इंद कलिबो मु तो न तलिबी बती दिन बतेबी आ बा एई गुटे कथा ने एई गुटे कथा तो मुख सुखई बसछु अबे सवाडी तू पटे निसरा तोर मांडू पटिबो सबु बत खाली ओटे गेंजी पिंदी पुरी तते झियो को कोड पटिया ए सुनलु तू जमरी बेसो ना तो पाई मुटे बढ़िया आईडिया भाबिची सुन तोर मांडू नै ना मो पाखे गुटे बढ़िया गुटे सुंदर गुटे चोखा झियोट अछि ताकू जा तू प्रपोज कर दे देखिउ से तते निश्चय ह कर दबा आ दीपू तत कहू तू ए मो पाई गुते थुंदल धियती ए दे तियते ता ना त न अरे नालू तू से झियो को चिनिचु से झियो केही न से होची आम पेची ओइले तला आलाम दादा मा दिया थला तला मो तू कमेली कलु तू थला मोले गुते मादु बोली नाही केते मन मुह कला पे आ तू मा तते कमेली कलु तू अरे सॉरी ए न नालू है ए सॉरी सॉरी थली ना तो बाबा बांधा आ रह नालू फालतू मुंडो काई खराब करछु सुन मु तो बढ़िया आइडिया दउची जदी 14 फेब्रुआरी पर्यंत माने वैलेंटाइन डे पर्यंत मांडूटे मिली गला ठीक अछि आ जदी वैलेंटाइन डे पर्यंत मांडू गोटे न मिलिला ताल तो समस्त कह देबू आम संस्कार रे एई मांडू गार्डन फार्डन सिस्टम जमा भी नाही आ तापर मांडू अरे मांडू पोसिले कोन हबो ताठू भले गोटे गाय पोस गाय क्षीर दबो गाय क्षीर पीले बळ हबो आ मांडू रखिले कोन बाळ हबो बापा गंजे फुंजे टाणी के आसने कोड कथा नाही बात नाही टायर्ड कोन खोबी पकेला इरे टका अरे तू स्कूल जाउछु ना कोन करछु ना तू स्कूल जाउछु ना कोन करछु अरे सबु पिला केते पाठ पढी की केते सब प्राइज दे के आसुती तू घर को कोने के आसु कोन पाठ पढी की प्राइज दे के आसु हम स्कूल काई से सारा हमको तो किसी प्राइज दे नाती कि आ कोड से पिला को दे नाती तो तुमको के कहला हम स्कूल में भले पाठ पढले प्राइज दे होची हां मते काई के कहबो आबे मु से साउ घर देखि आसिली से साउ बाबू को झियो डेली किछ ना किछ ओटे नै के आसी घर को किरे दीपू नालू ए हम स्कूल को से दियादी करछती की ए केतल दो जदी आया हमें तो कहि दे जानि पानु अबे मु भी तो सही कथा होची केतल कोन दोचंती मु तो कहि जाननी तो बापा बे कोला को मु तो सुनिली ये हेटी बापा मु कोन कहउतली की एतो तुम कोन देखि आसलो की हम स्कूल देखि किछि भी दीदी दियाउनी सेमती ना दियाउनी कोन अरे जे भल पाठ पढुचंती सार बा ताको कोन गिफ्ट दउचंती से साउ बाबू को झियो निजे कहउतला अरे ना अच्छा बापा कोन गिफ्ट से
କହିବ କି? ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ, 7 ତାରିଖ ମାନେ 7 ଫେବୃଆରୀରେ ସାର୍ ତାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ଆଉ 9 ତାରିଖରେ ସାର୍ ତାକୁ ଚକଲେଟ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚକଲେଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 10 ତାରିଖ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁଡେ କଣ୍ଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ। ଆରେ ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ତାକୁ ଖୁସି ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେବେ, ପୁରା 2 ଦିନ ନେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇ ବାଲେଇକି ତାକୁ ଆଣି ଛାଡିବେ। ବାପା ତମେ ଆଉ ହବନି, ତମେ ଆଉ ହବନି। ହେଇଟି ବାପା ଏଉଡା କୋନ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ବା? ଆରେ ସେ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢେ ବୋଲି ତାକୁ ସାର୍ ଦିଦି ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି କେତେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ କୁଳାଙ୍କା ଘରେ ବସି ଖାଲି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ। ଓହୋ ୟାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ହେଇଟି ବାପା କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ୟାଡୁ ସାଡୁ ଆପଣ ଜମା ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ଏସବୁ କୌଣସି ସାର୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ହଉଛି ଲଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ମାସ। ଏଇଟା ତାର କୌଣସି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦଉଥିବ। ଦେଖ ଛୁଆକୁ ନିଜେ ତ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳ ପାଡ଼ି ପାରିଲାନି। ସେ ଝିଅଟା କେତେ କଣ ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ସ୍କୁଲ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଇଏ କହୁଛି କଣ ତାର କୌଣସି ଲଭର୍ସ ଦଉଥିବ। କିଏ ଟୋକା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ବୁଝିଲ ନା ବାପା ତମେ ଜମା ହବନି। ଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିଦେବେ ଫେବୃଆରୀ କୋଉ ମାସ। ଶୁଣ ବାପା ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ଗୋଲାପ ଦେଲେ ସ୍କୁଲରୁ। 7 ତାରିଖ ହଉଛି ରୋଜ ଡେ। ଆଉ 9 ତାରିଖ ତାକୁ ଚକଲେଟ ଦେଲେ। 9 ତାରିଖ ହଉଛି ଚକଲେଟ ଡେ। ଆଉ 10 ତାରିଖ ତମେ ଯୋଉ କହୁନ 10 ତାରିଖ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ତାରିଖ ହଉଛି ଟେଡି ଡେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ବାପା ଯୋଉ କହୁନ 14 ତାରିଖ ତାକୁ ସାର୍ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେବେ 2 ଦିନ। କୌଣସି ସାର୍ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନଉନାହାନ୍ତି। ତାର କୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନବ 2 ଦିନ। ଆଉ ଓଏକୁ ନେଇକି ସେଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ। ଆଉ ବାପା ଏ 7 ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ହଉଛି। 7 ଦିନରେ 8 ତାରିଖ ହଉଛି ପ୍ରପୋଜ ଡେ। ଆଉ ଯୋଉ 11 ତାରିଖ ପ୍ରମିସ ଡେ। 12 ତାରିଖ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡି ମାନେ ହଗ ଡେ। ଆଉ 13 ତାରିଖ କିସ୍ ଡେ। ଏସବୁ ଡେ ରେ କାହିଁ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେନି ସାର୍ ମାନେ? ଆରେ କୌଣସି ସାର୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ସିନା ସେ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଡେ ରେ ନୁହଁ ଏଇ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଅଣା ଯାଏ ନା। ଏଇ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଅନ ଦ ସ୍ପଟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ବାପା, କର ମାଇପ କର ଚାକେରି କର ଛୁଆର କାମ ଧନ୍ଦା। ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଉଡା ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ଆସରେ ଏଇ ହେଇଟି ବା ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଅଛି। ରୋଜ ଡେ, ପ୍ରପୋଜ ଡେ, ଚକଲେଟ ଡେ, ଟେଡି ଡେ, ପ୍ରମିସ ଡେ, ହଗ ଡେ, କିସ୍ ଡେ, ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ। ତମେ ମତେ କାହିଁ ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ଡେ ରେ କିଛି ଦଉନ କି ୱିଶ କରୁନ? ଆଲୋ ମାଇକିନା ମତେ ଗାମଛା ଆଣିକି ଦେ। ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇତେ ଦେ। ତାପରେ ମତେ ବିଛଣା ବିଛେଇ ଦେ। ତାପରେ ମତେ ଆରାମସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ମୋ ପାଇଁ କପେ ଚା କରିଦେ। ଆଉ ମତେ ଟିଫିନ ରେଡି କରିଦେ। ମୁଁ ଖାଇକି ଅଫିସକୁ ଯାଏ। ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେ। ଖଳା ଆଖି ଦିନ ରାତି କାମ କରି କରି ଘରଟାର ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଏକୁ ରୋଜ ଚକଲେଟ କିସି ହଗ ଡେ ରେ ଏକୁ କୁଆଡେ ୱିଶ କର ଜାତି ମାଇକିନା।